Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui no nosso ZERATINA BANISHERS Ghosts of New Eden, parte 6, né? Estamos chegando aí, acredito que na metade da jornada, ou se pá, já passamos da metade do game. Sempre lembrando de deixar fixado aqui nos cards a parte anterior, a parte 5. Se não conferiu, confere lá. Deixa um like no vídeo lá e deixa um like aqui para ajudar no trabalho do canal, e se inscreva aí para não perder os próximos episódios, beleza? Bom, vamos lá. Vamos continuar o nosso jogo. Chegamos ali numa nova vila, né? Que está sendo feita ali pelos colonos e o governador ali. E aqui estamos, investigar a aldeia. Essa é a nossa missão de hoje. Segundo ele, tem alguém cometendo bruxaria na aldeia, né? Bíblia do Rei James. Cadê a Antea? Aqui a aldeia, ela tá cheia de espanta-fantasmas, né? Que são a real life actual banisher here in the Harrows. Conversar com os colonos. Esse é o filho do governador, né? You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Algo estranho por aqui, né? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Sobre a doença. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Sobre os espanta-fantasmas. Vou fazer as perguntas mais relacionadas aqui ao caso. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. O que faz por aqui? So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden, and who can blame them? Ok. Bom, eu não vou perguntar isso aqui. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. Perguntas referentes ao caso a gente já fez, né? E tem muita gente pra conversar ainda. Então, esses são os espanta-fantasmas, ó. Onde tem um desses, você não consegue... Ó, ele tá vindo atrás de mim, velho. Eu ia quebrar o negócio aqui. Deixa eu ver se eu dou uma desviada aqui. Então, onde tem esses espanta-fantasmas, a Antea não pode aparecer. Tem um ali, ó.
Tem vários aqui, né? Ver se eu consigo quebrar. E eu tenho que quebrar sendo silencioso. Não posso quebrar dando tiro, né? Olha lá, eu não posso atirar porque senão vai chamar a atenção, né? Tentar quebrar esse aqui. Ver, ele já passou. Esse aqui acho que dá pra quebrar. Beleza. Ué, não quebra? Não quebra. Quebra. Tá bom. Então vamos investigar aqui. Vamos falar com esse cidadão aqui. E aí, amigão? Tudo paps? Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Cara grosso, né? Algo estranho por aqui? Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. If I wanted a word with her, where would I find her? She tends to the alehouse, brewing God knows what witchery and mischief in her cauldron. O que um professor faz sem crianças para dar What aula? does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. What news around and about? I'll make no report to a troublemaker like you. Caramba. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. O cara tá poucas ideias, hein? Ok. Tem mais dois ali pra conversar. Tem um poço aqui. Give us this day our daily bread. Our the bread, well. not our ale. Our bread. Feels off. Do you want us to stop? Smells off too. I should have the yeast. You know it, Mistress Barrow. You know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar and grow it, and you'll have it Enquanto eles forever. falam, não posso Now puxar assunto. there is none, and it's my fault. Food is a staple, and drink is a luxury. Tá, para de Give conversar. me the yeast. How many different ways do you need to hear it? Of yeast, there is no more. There is yeast, no more. Yeast? No, no more. There's no more shitting yeast. You're lying. You're pricking now, Mr. Cottle, and I am vexed. Go home. Go back to your work. Go to hell for all I care. Just go away. Ô, louco. Até que enfim. Good day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, the alewife. A cervejeira aí. Red McCraith, the Banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? Não sei. She's got you there. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week,
the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Ok. Ah, dá pra comprar coisas com ela, ó. Would you be interested in a trade at all? What do you need? Deixa eu ver o que dá pra comprar com ela. Deixa eu ver algo que eu tenha menos. Pedacinho de cinza lustroso. Pode ser encontrado na região do campo ou comprando com comerciantes. O que ela tem de interessante? Ela vende prata, pirita, cobre, magnetita. Ok, bom saber que ela vende coisas, né? O cara tá rondando aqui. Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. So, what's new? Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott walking strangely. She was hiding something under her coat. I don't know what it was, but she went into her barn, and when she came out, she no longer had it. I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm counting, nor that I care. How's life in the Harrows? As sweet as you would wish? When is life as sweet as one could wish? Well, that depends on how you define sweetness. Sweeter ale sells better, but the sweetness makes it weaker. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Aqui é o mapa. Deixa eu dar um adeus aqui por I'll take my enquanto. leave of you for now. And I of you. E aí, caso necessite, a gente faz mais perguntas. Agora eu vou trocar ideia com aquele cara ali. Good day to you, sir. Likewise. Red McCraith. You? Perry Cottle, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. You'll find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far? Tá algo estranho por Have you aqui. noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. Uma She coisa no puts outro. them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. I'll look into it. What's the word around here? Ah, it's gossip you want. Oh, so be it. Recently, as I made my way to the mill, I saw Ishmael Law sneak into Phoebe Walcott's barn, his arms laden. Now, I don't know what he carried, but since then, he has seemed skittish. How's life in the Harrows? Does it taste sweet now? Or does it taste bitter yet? Life in the Harrows, sir, tastes like hard work. And so it bloody should. Sobre o What can you governador. tell me about the governor? Pious man of great eloquence. He likes a sour loaf, fresh from the oven, so warm the butter melts right azedo. through. I trust him completely. He's devoted, he serves his congregation, diligent and mindful, just like me. What can you tell me about Lamentation Haskell? He seems a good boy. Peculiar. Not the brightest. He's not like his father. Oh, no, not at all. Então você é um padeiro? A man can do any number of things with his life. What drew you to baking? Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy.
He was a hard man, but his wife was a pure-hearted woman. Taught me well. 'Tis hard work, but I love it. I love it dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, Baker. folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. Ok. Ó, fizemos todas as Should go. perguntas pra ele. And I must work. Lucy. Surprising. I'm curious to hear her take on all this. Posso entrar aqui na casa do cara? Ô, louco. Confrontar a cervejeira. Conversar com os colonos. Livro de Percotel. Eu posso entrar na casa do cara, coitado. O cara tá trabalhando lá e eu vou roubar o cara. Linha. O que tem aqui? Pô, já tá investigando, né? Meu caro Perry. Carta de Aspen para Percotel. Ok, quem quiser ler, só pausar o vídeo, beleza? Ok, vamos sair aqui. Confrontar a cervejeira. Vamos lá confrontar ela. Tá marcando aqui a 23 metros. O que tem aqui? Lismacha Aquiles. Ó, dá pra entrar aqui, ó. Vai entrando na casa dos outros. O que temos aqui? Mais linho. Pauzinho pra nós. Peça de 8. Aqui não vai ter mais nada. Vamos lá. Falar com ela. Olha ela aqui de novo. Mrs. Barrow, can I speak with you? All right. Speak. Speak. Ouvi rumores sobre você. Can I ask you something? You may. It is delicate. You're the subject of certain rumours. Did you know this? What are you talking about? They say you burned someone's house down. Revenge, they say. They say that, do they? They talk, Mr. McCraith, while I work. They'll drink my ale, let 'em talk. Right. Is that all? They say you put herbs in the ale. Amongst other things, yes. You'll note that they also drink the ale. And don't you believe everything you hear. Conte-me sobre o seu trabalho. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. Ô, louco. What brought you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick, even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. Ok. I'll take my leave of you for now. Have a good day, sir. Ok, I tem... doubt she's who we're looking for. There was another name. Caleb Watson. Caleb Watson. O que temos acá? Aqui é o filho do governador, né? Já falou com ele. O que temos aqui? Linho. Tá, vamos tentar falar com outros colonos, né? Deixa eu ver se a gente encontra mais algum aqui por aqui. Vamos lá. Pô, essa parte aqui é por investigação, né? Então a gente tem que juntar ali as... Ó, tem uma senhora aqui, ó. Good day to you, madam.
Richard? That you? Deve ter cara de bruxa. Afraid not, ma'am. Tudo Red respeito. McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? É o médico de fantasma, minha senhora. Bandages. And here I was thinking I was famous. What brings you here, doctor? Estou começando a me perguntar. I'm starting to wonder myself. I'm a banisher. I'm here to help the colony. I'm to lift the curse. That'll be nice. What colour did you say your name was? Red, ma'am. Red McCraith. Red McCraith. You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her. Todo mundo acusa a cervejeira, coitada. She's Será furtive. que é ela? She wanders. What's new round and about? Do you know? I'm not the crier. I've neither the voice nor the memory for it. Sobre o governador. What can you tell me of Governor Haskell? What's your view of him? Oh, he's such a clever man. Listens keenly. He is vain, though. These men are often very, very lonely, you know. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the governor's son. What think you of him? Oh, he's a good boy. Like his father in that respect. E sobre o campo. How are things in the Harrows? Folk are upset. The governor says there's a witch. That would explain all the death and disease. And what have you. I only leave the house to attend service. For God has granted me wisdom and mercy. Ok. Acabaram essas I'll bid you perguntas good sobre day, ela. Goody Perkins. Good May God Perkins. grant you grace, Mr. McWraith. Ok, muito obrigado. Muito educada a senhora, viu? Tá. E parece que ainda tem mais colonos pra gente interrogar, né? Vamos ver se a gente já encontra mais algum aqui. Ó, esse espanta-fantasma dá pra quebrar. Ou não. Ah, não posso entrar, ó. É. Bom, acho que a gente vai poder quebrar eles depois, né? Eu acho, né? O que temos aqui? Eu posso entrar aqui? Vamos ver aqui desse lado. Não, ele não cai ali, não tem acesso a isso, beleza. Vamos encontrar mais pessoas para conversar. A missão aqui é juntar informações, né? O que tem aqui? Tá. Será que tem alguém aqui? Opa, não falei com você. E aí, cidadão? Good day to you, Mr. McWraith. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. Smile. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your hands. I would have liked to have been a banisher, to tackle with the mysteries of our world. That must be something. Have you noticed by chance Cara, any queria ser strange bandido. behavior hereabouts? Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved ones. They get sick, and you never see them again. Maybe you hear them moan as you pass their house, but then the moaning stops.
In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely, how could I possibly tell? I'm sorry, but I can tell from the look in your eye that you've someone in mind. Watson, the shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever has befallen the poor man, he seems to have lost his mind. You wanted to be a banisher? That's unusual. Por que ele queria As ser a child, I banisher? met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Novidades por aqui. Tell me about folk round here. A vast subject that requires, perhaps, a more specific question. Tell me about Governor Haskell. A man like me does not get to know a man like him. He is a man of faith. We all trust him. That's all I can say. Tell me about Lamentation Haskell. Nice boy. Very secretive. I do not understand the things he says. Fortunately, he does not say them to me. E sobre você? How about you? How are you feeling? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy terror. Ok, são adeus, seu Ismael. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Oh, ele... Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Ok, ele falou do sapateiro, né? Sapateiro Watson. Bom, tá marcado aqui. Parece que ele que vai ser. Looks like we found the cobbler's shop. Achamos? O quê? Smells even worse here. Holy sh... It's justice. Start anew. Shite on these people. They Opa. can't hurt us. Opa. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you alright, sir? We're closed. Oh, now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of Casa witchcraft. caiu. And you, I can tell, Será que é are ele mesmo? itching to help me. Show your shite and shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Alguém está agindo de forma The estranha. governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. Quais as novidades aqui? Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. Ok. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Feels Caso de terrible, assombração doesn't it? iniciada. Acabar com a assombração de Caleb Watson. Ok. Apesar do Sr. Watson, estou respondendo a sua carta sobre minhas habilidades. Ok, nota de encontro anônimo.
Gostaria de encontrá-lo em algum lugar quieto e isolado, longe daqueles que iriam promover escândalos. Estou ansioso para ouvir de você em breve. Sinceramente, seu amigo e colega artesão. Ok. Para agradecê-lo por sua diligência e dedicação ao trabalho árduo, reconhecimento do governador. Aqui, ó. Chave da porta, abrir detalhes. Chave para a porta dos fundos de Caleb Watson. Beleza, vamos ver o que ele esconde This aqui. is wrong. It's wrong, wrong, I tell you. Ok. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Ossos. Então tem alguém fazendo coisas erradas e The macabras. bachelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. A house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Nota fúnebre. Aviso, ouçam. Ocorreram as mortes dos funerais de Alexander Watson, Ruth Watson, esposa e irmão do sapateiro Caleb Watson, ambos mortos tragicamente no incêndio na casa dos Watson e enterrados com dignidade perante Caleb, seus amigos e vizinhos aos olhos do Senhor em God's Acre. Ruth será lembrada como uma esposa devota e uma presença amável e gentil em nossa colônia. Alexander será lembrado como um homem perturbado, frequentemente ligado à bebida. Causou muita irritação e foi dado a grandes pecados, mas que se redimiu no final, precipitando-se desatento nas chamas em um esforço inútil para salvar sua cunhada. Oramos pela aceitação deles à direita de Deus. Ok. Alexander Watson, o irmão do Caleb. Ishmael Law said Watson lost his wife and brother. Caleb Watson is out of his mind with grief. Ok, bom, achamos aqui as pistas. Feels terrible, doesn't it? Cruzes. Opa, tem coisas ali, ó. Aqui, ó. Fear not. Há muito tempo penso em enviar esta carta para você, pois posso apenas imaginar como isso a faria sofrer, mas acredito que uma omissão de verdade é uma mentira aos olhos de Deus, e portanto é um pecado, mesmo que fingir que nada esteja errado seja mais fácil para todos nós. Alexander é infiel, ele vê prostitutas nas suas costas. Pronto, falei. Pronto, a verdade foi revelada há muito tempo. Eu estou familiarizado com a depravação de Alexander. Ele pode ser charmoso e perspicaz, mas sua alma é defeituosa e Deus o rejeitou. Dependente do que a cidade queira dizer sobre você, sei que é pura. Conheço sua alma intocada, brilhante e piedosa. Admiro sua graça e a pureza do seu coração como revelado em suas palavras e suas ações. O mundo desaparece em torno de sua presença. Meu amor é cada vez maior. Minha casa está sempre aberta para você, querida Ruth. Bem como meu coração, Caleb Watson. Ruth married Caleb, but his brother died trying to save her. A surprisingly noble act for a drunk. I think we need to talk to Caleb Watson. Ok. Agora sim, temos que falar com ele. You done enough sniffing? Tired of the smell of your own ass? Cara grosso. Você disse que não tinha segredos. You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. Porque você tem ossos. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from?
You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. Encontrei uma carta de amor. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Encontrei It's uma terrible nota what happened to fúnebre. your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. And I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried all. Quiet, you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Dica obtida. Os irmãos Caleb e Alexander Watson se ressentiam um do outro. Para ganhá-la para si, Caleb Watson jogou Ruth contra o seu irmão. Ok. Ok. Dica obtida, mais uma. Seguir. Encontrar God's Acre. Inquietos pelo comportamento estranho de Caleb Watson, Red e Antea procuram sinais de uma assombração em sua oficina. This is wrong. It's wrong, I tell you. Vamos lá. Vamos encontrar o God's Acre. Bom, aqui a Antea já pode nos acompanhar. Vamos com ela porque... Thoughts on Caleb? You first, young man. Caleb está possuído. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Tem uma passagem aqui, ó. Bom, acho que ele vai ter que dar a volta. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá, vamos encontrar onde eles estão enterrados, né? E aí a gente pode fazer aí a remontagem do caso. E a gente vai entender a situação, né? God's Acre? God's Acre. Nossa, o tamanho desse buraco, velho. Ô, louco, bicho. Que eu vou Too passar heavy aqui. to lower from your side. Temos que voltar. Dá a volta por aqui. Dá pra dar a volta aqui, beleza. God's Acre. Tá.
Vamos subir aqui. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Ok. Encontre os turnos de Ruth e Alexander Watson. Era óbvio que ia vir inimigo, né? Já toma na beiça. You shouldn't stay in there. They brought more friends. Get out of there. Errei o tiro. Watch out. Spectre possession. Piss off. Cabeça. Chablau. O que temos aqui? Tem um voodoozinho ali, é isso? Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Opa, desculpa. Ok, vamos vasculhar aqui, né? Aqui tem alguns túmulos. Mas não tem nada escrito aqui. Vamos pegar isso. Tem um túmulo aqui. Que é isso? Ruth Watson. There's another grave beneath it. Fazendeiro, abrir detalhes. Uma estatueta de madeira estranha encontrada próxima a um baú amaldiçoado na parte sul dos pastos do campo, perto do cemitério. Chegamos aqui. Bom, já achamos um. Boa, só com a Antea limpou. Bom, aqui é o do Alexander Watson. Here did lie Alexander Watson. Until someone took him. Well, they made quite the mess. The other coffins are smashed to bits. Yet Alexander's and Ruth's remain untouched. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Decoys. To distract wayward specters. To keep them away from the Watson plot, I think. Rudimentary. Someone's had a little training. Perhaps the decoys make shows the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Ok, temos que voltar. Sobe aqui. This way. More of them. Chegamos na área. Tô com esse banimento aí. Basta! That's what I was talking about when I said don't get too close.
Encontrar um caminho entre as iscas. Beleza. Vai tomar na beça. Look out! God, you're tougher than a gadfly. Esse aqui, na hora que eu vou atirar, ele ruxa. Try another one. That one is shielded. Chablau. Change targets. Tormented first. Vou curar aqui. What kind of corpse is this, Artie? Call on me. You're wasting your time on this one. Esse banimento aí. Chabral. Chabral. Die, you bastard! Chabral. Ok. Concreção medonha, pegamos ali. Demonology. I should have known. Examinar o santuário. Baúzão aqui, ó. Musgo crespo, peça de 8 e linho. Vamos lá. Preciso de mais kits, né? What in God's green hell is this? Fight now, talk later. Buds that thing have? Tentar dar esses críticos aqui. Help me, I'm hot. Move it. Be ready. Watch it. That harvester switched form. Physical come back here. Deixa eu curar, beleza. Guardar a Antea pro final. Crows answer its call. Where do you think you're going? Deixar até finalizar ele. Tá quase, tá quase. This might hurt. Agora eu perdi ela. 108. Um tapa, tá um tapa. Tá quase.
Vou sobreviver a esses covos aí. Foi de ralo. Beleza. Agora é só esses insetos aqui. A vicious scourge that Pronto. despises the living. Vigor In these mortis. lands, Acréscimo what a de flash, surprise cara. indeed. O que nós pegamos ali? Inventário. Equipamento. Cadê o item que pegamos? Coração de madeira ensanguentado, tal. Esses itens eu acho que a gente pode vender, né? Beleza. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. I sense an echo somewhere nearby. Inspecionar. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Ok. Agora sim. Podemos ali fazer o ritual e fazer a remontagem, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Local de ritual. Putz, eu preciso de um pergaminho, cara. Recursos insuficientes. Preciso de um pergaminho, cara. Como assim, velho? Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Tem que achar um pergaminho, velho. Será que tá aqui? Something's nearby. Esse tá aqui. Where is it? Pergaminho. Boa, tá aqui. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of lesser Agora sim, a gente Genesis. consegue. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Tal pode trazer alguém de volta à vida. Vou fazer o remontar. Vamos ver se é esse, né? I raise for now the veil of shadows. Ou é esse ou de fazer se manifestar. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Cruzes. É o Caleb fazendo ali a parada. You! No! No! You were not supposed to! Down, boy. Yes. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Cruzes. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. Ok, agora devemos confrontar o Caleb. Ó, posso melhorar aqui, ó. Posso melhorar o bastião e o rifle. Vamos ver se a gente acha aqui uma...
uma fogueira, né? Pra descansar e a gente melhora ali os itens, né? Porque deu um trabalhinho ali. Naquele boss ali. Principalmente ali a parte onde ele invoca os corvos ali. Se você tem que desviar de todos. Se um deles pegar, arranca, te dá muito dano. Os ataques dele é até fácil de esquivar, né? Mas os corvos são meio chatinhos, né? Você vai acabar... Deixa eu ver se eu acho algum acampamento aqui próximo. Ver se a gente consegue passar pela ponte. Acho que por aqui dá pra gente derrubar alguma coisa, né? Confrontar Caleb. A ponte tá aqui, ó. I have another in sight. Watch out! Hey! More fun. Ok, vamos pegar esse trouxa aqui. Try this on for size. Xablau. Oi. Peça de 8 linho. Ver se a gente consegue... Ah, aqui, ó. Pra derrubar a ponte era aqui, ó. Vamos lá confrontar o Caleb. Bom, então... Resumindo ali, que a gente viu, ele usou partes dos corpos da mulher e do irmão, né? Pra invocar aquele fantasma lá pra tentar trazer a Ruth de volta à vida, né? Só que acabou dando errado, né? E provavelmente ele tá sendo atormentado por isso, né? Pera aí. É aqui embaixo, né? É aqui embaixo. How sure are we that the ritual will work? Caleb's work was poor. Your work will be good. Cold feet? My feet are fine. It's my gut that troubles me. The ritual shall work, and all shall be well. I promise. Ok, vamos lá. Chegando na aldeia. Aldeia não, na vila, né? Aquele boyzinho ali deu um trabalho quando ele invocava aqueles corvos ali, rapaz. Mas passamos. Até então os inimigos não estão muito difíceis, né? Antes de eu confrontar, deixa eu só voltar ali pra casa ali. Porque eu quero... Eu quero melhorar aqui as coisas que... Fazer o upgrade aqui. Rapidão. É aqui, né? Aqui. Só melhorar aqui os itens. Inventário. Ainda peguei um ponto de habilidade, ó. Rifle. Atualizações. Acréscimo de flagelo. Aumentar para 37 o dano. Ok, rifle de Kate aprimorado. Bom, deu pra aprimorar só o rifle, né? Tá level 4. Evolução. 2 pontos de habilidade. Explosão, o que eu posso pegar aqui? Tiro de banimento. Olha, eu vou pegar isso aqui, hein? Banimento de drenagem. Golpe mortal. Ok.
Ok, vamos pegar esses dois aqui. Beleza. Vamos lá confrontar o Caleb. Bom, já temos uma melhorada no rifle. Level 4. Vamos lá ver qual que é o desfecho dessa história, né? Desse caso, né? Agora a dúvida é, isso aqui vai resolver o caso do vilarejo? Será? Hush now. All is well. Nothing bad will ever amigão, voltei. shite off. Sei que você não é Caleb. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Como aconteceu? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible Ai, witch. tá possuído pelo espírito do The irmão. ritual went to shite. Because... of course it did. Vocês compartilham o corpo de Caleb? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Ai, tá, eu gostava da Ruth também. Por que manter Ruth aqui? You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves us all to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Caleb merece Caleb was isso. no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. Sobre sua morte. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. É uma maneira terrível de sorry. partir. There's an awful way to go, and so young too. You deserve better. We deserved better, and now we have it. And with it, Caleb gets to make amends. For he did nothing. He stood and watched us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Quais são as novidades por You're aqui? well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but aye,
I seek things. And I take note. Sobre Lemmy. Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. Governador. What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Sobre os Colonos. Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me? Gulled by my black-mouthed brother? What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. Sobre a colônia. How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. Encontrar a casa incendiada. Nothing bad will... Intenção obtida. O sapateiro Caleb Watts tentou possuir a mulher que amava. Apenas para terminar possuído pelo irmão que odiava. Ok. Encontre a casa incendiada. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Tá, temos que falar com ela agora. E encontrar a casa incendiada, né? Vamos ver qual é que é. Dá uma olhada aqui em cima. Aqui. The house that burned down. Parece essa. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Tá, como eu entro aqui? Como eu entro aqui? Posso mover isso? Não. Wards. I'm going to need a hand here. Tá, eu vou ter que destruir um espanta-fantasma aqui, né? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo dar uma volta por aqui. Take care. The place is warded. Aqui era pra eu ter quebrado, velho. Não posso quebrar aqui, ó. Aqui tinha uma passagem, né? Tem uma passagem aqui. Boa. Esse eu posso quebrar aqui, velho, ó. I'm at your side again. Aí, tava no canto ali, cara. Esses escondidos eu posso usar, né? Posso destruir, né?
Tá. Ah, vou ter que quebrar lá. Beleza, entendi. Tem aquela porta lá que a gente pode quebrar agora. Entendi. Aqui, eu posso trocar pra ela e quebrar aqui. Aqui, agora sim a gente vai conseguir acessar a casa. Caramba. O negócio é alto, hein? Cair ali ia virar paçoca da hora na seta. Beleza. Aqui. Agora temos acesso à casa. Tinha que achar aquele. E aí a gente confronta lá a Ruth. Gaiolas. Vamos ver. Agora sim podemos acessar a casa. É que podia entrar aqui também, ó. Tá fechado aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Ok. Pausão pra nós. GG. Peças de 8. Tô com bastante peças de 8. Peças de couro ali, ó. Tá. É por ali mesmo, né? Deixa eu puxar aqui de volta. Tem que ser certinho. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Diário queimado de Ruth. Caleb e eu tivemos outras discussões esta manhã. Fui caminhar e peguei solução no jardim quando voltei. Ele se desculpou e também reagi mal a isso. Ele é gentil e romântico e ouve muito bem. É por isso que casei com ele, mas às vezes me sinto desconfortável. Ele é o meu marido e eu sou a esposa dele. Uma mulher a ser amada e não um ícone de adoração. Aqui a gente pode vasculhar com ela. Finalmente entramos na casa. Time must be nearby. Encontrar o vínculo. Achamos. Coração de Ruth Watson. Coração humano murcho. Este vínculo está encharcado com a essência de seu fantasma. Depois que o encerramento cortar o laço do fantasma com o mundo, essa essência será automaticamente consumida por Antea para tornar mais forte. Of course, Ruth's heart binds them. Ok. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learned a little about Ruth. Aqui só ela quebra, velho. Aqui só ela quebra. Ew! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Tem ponto aí. Stow your tongue. Mas ela tá Speak with Ruth. Ruth, can you hear me? tentando ajudar. Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. Opa. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite.
we're fine. And you have not the right, you hear? You've not the right. Fazer com que Ruth Watson se manifeste. Ok. Her heart! Give it back! É, amigão, agora ela vai falar. Você não tá querendo ajudar. Show yourself. Tá chegando a hora da decisão. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Quem ensinou Caleb o ritual? Who taught Caleb the E resurrection aí a gente acha a ritual? bruxa também. To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. Eu acho. As sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Let me ask you. Wait. Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Sobre a carta de Caleb. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. Como Caleb tratou você? How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Hora de encerrar. Bom, já sabemos o que tem que Your fazer, né? husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Ok. Vamos ver. Bom, aqui a gente tá fazendo para acender a Antea. Eu mudei a minha opinião. Então eu não vou banir ninguém. Não vou culpar o Caleb. Então, aqui ela contribuirá para a ascensão de Antea. Você banirá forçadamente o fantasma ao esquecimento com o ritual de banimento. Tá, aqui ajuda ela também. Você deixará o fantasma ascender gentilmente este mundo com o ritual de libertação. Essa decisão contribuirá para a ascensão de Antea. Bom, ele salvou ela, né? Então, vamos acender ele. Alexander, you were wronged, but Ruth owes you naught. Not her life, nor her death. I'm not my brother. I am the man
who runs into the burning house. Ruth owes us nothing. But my love is true and ele amava his ela, né? is not. Your love's not measured by what you win. It's measured by what you're willing to let go. I'm sorry, Ruth. You deserved better. Better than him. Better than me. Send me away, Banisher. Let the devil stoke the flames of hell for me, and we'll see if I burn. Take your head out your arse, you're not that important. Right, hold still, both of you. Let me pry you all apart. You may go. Ok. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. Aye. You were in it too. He ruined my name, ruined my flesh, ruined my wife. You gave him a pat on the cheek of his arse and sent him on his way. I am an imperfect man. My brother was a bastard and sly, and he tricked you onto his side. What does that make you? I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Ok. Concluído o caso. Nível 12, ponto de habilidade. E agora a gente tem que falar com o governador, porque parece que o filho dele tá metido aqui com as... I mean, we've seen some horrors, but that... This is the work. You're right. Uns rituais de bruxaria, né? Então... Ó, vamos lá. Eu vou fazer tudo pra acender a Antea, né? Eu não vou... Their choices are not your business. Our choices are my business. And the consequences too. Our love story shall have a better ending. I shall be as I was before, as if I'd never gone away. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Ok, então a minha decisão é essa, é fazer um final que a Antea aceda, né? Não vou banir vivos, com exceção daquele primeiro que a gente fez lá. Que foi o Jacob, né? Então aqui a gente não vai banir ninguém. A gente vai tomar as decisões de acender a Antea. Tá, vamos lá na igreja falar com o governador. E ele não tá aqui. Tá. Vamos lá, porque o filho dele tá envolvido, né? Tá. Foi ele que deu o ritual pro Caleb, né? Cadê ele? Está aqui dentro? Tá aqui dentro. 4 metros de mim. 3. Ok. Governor. May I help you, Mr. McCraith? Este é um caso em comum. I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague.
At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? Eu quero ver o nome. Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. É claro que ele não ia acreditar, né? I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Chave do portão. Chave para os portões da parte condenada à vida, obtida pelo Governador Requer. Ok. Vamos lá. Investigar a casa abandonada. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Vamos lá. Bom que a Antea aqui está livre, né? Ela pode nos ajudar. Bom, o rifle está melhorado. Era para eu ter equipado a roupa nova. A roupa level 4 que ganhamos ali. Mas acho que vai deixar para o próximo episódio. Vamos encontrar o Leme. Cadê ele? Deixa eu ver o que temos aqui. Tem um negócio ali, ó. Fragmento de alma. Olha, eu tô esquecendo de atirar nisso. Tamanho desse buraco. Peças de couro. Ok. Bom, pelo menos o rifle tá aprimorado. Hell's balls! What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Bom, não posso trocar pra Antea. Cruzes. Que viagem é essa, meu irmão? Ah, ele me encurralou no coisa ali, velho. Cablau. Reinforcements! It's angry now. Toma esse banimento aqui, ó. Chablau. Boa. É, os anéis de banimento ali estão fortes agora, hein? Foi só uma na beça. Vamos lá, vamos concluir esse caso. One of these must be Lammy's hideaway. Ugh, wisp-infested weed. Poor weed.
Vou dar uma olhada aqui que tem aqui atrás. Ok. Something has me. Wards. Espanta-fantasmas. Aonde? Cadê? I am warded. I cannot. Aqui eu posso destruir, né? Até aqui, ó. Tá aqui. Achei. Vou destruir. Tem uma outra casa aqui, né? Limey, you here? This is locked from the other side. Como sempre, né? Trancado do outro lado. Baú aqui. Conjunto de ferramentas incluindo um bisturi, uma faca, uma lupa e outros objetos. O livro sobre fitoterapia. You were studying botany? Botânica? Por que Why botânica? botany? Que é isso? Corvus corax, ou corvo comum, onívoro e oportunista de acordo. Ok. Aqui descrevendo os corvos. Tem um baú aqui. Trancado. You find the key to open this. 18 de maio, carta de Etienne Roulet. Ok, quem quiser ler, só pausar o vídeo, beleza? Ah, tá nos encontrar de novo, ok. Seu sempre, Etienne Roulet. Arrowloo. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Ok. E aqui também tem. The incisions are clean. As Precision of an expert. incisões são limpas. There's magic here, though faint. Ok. Chave para o baú de Lamention. Ok. Nothing incriminating. Yet. Este lugar ainda é mais fascinante do que imaginei. Mais fascinante do que imaginei. Tantas perguntas sem resposta, esperando a serem respondidas. Monsieur Roulet estava certo. Tenho certeza de que a trágica história do velho moinho tem muito a ver com isso. Irei para lá, farei meu trabalho lá, sem ser molestado por vizinhos suspeitos e nada científicos. Há tanto a fazer. Ok. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Ok, encontrar Lame. Encontrar seu caminho para o moinho de vento. Beleza, e tá a 500 metros daqui. É, não tá tão longe, né? Tá a 500 metros daqui. Como é que a gente vai chegar lá? Vamos lá.
Ali não tinha o que fazer mesmo, né? Dentro da casa, da outra casa, né? Vamos seguir aqui. Era pra eu ter equipado o traje level 4 lá, né? Traje de banidor. Mas deixa... No momento... Vamos seguindo aqui. Se eu achar uma fogueira ali próximo, eu equipo ele. Ah, tá. Get back up. Get the hell out of there! Beleza, então você joga essas coisinhas também. Toma. Nossa. Toma na beiça. Então você tá se achando a morte com essas... Com essa... Toma aí na beiça. Já foi derralo. Chabla. Ô, louco. Dodge it if you can. Carrega. Tá quase. Reinforcements. Watch out. Spectre possession. Spectre. Going for a meat suit. Away with you. Foi derrado. Ah, não, não. I think we've hit a nerve. Era pra ter deixado possuir, não. Tudo bem. You're in its sights, Red. Esse banimento aí, seu trouxa. Bloody mongrel. Chablau. Aí. Away from the village. Perfect for his research. É aquele inimigo Perfect to hide secrets. típico pra te atrasar, tá ligado? É aquele inimigo típico pra te atrasar. Bom, aqui... A gente tinha vindo aqui antes, mas... Bom saber que a gente tem que voltar aqui, né? Tá, tem que ir pra lá, velho. Tem que ir pra lá, tô dando volta aqui. Tô... Aqui a gente entrou, já pegou. Pegou os itens. Deixa eu pegar isso aqui. Pó espectral. Não é pó espectral, né? Mas beleza. Vai pra lá, ó.
Vamos lá, vamos encontrar esse semelhante. O negócio tá meio confuso aqui, né, cara? O negócio tá meio confuso aqui, velho. Ok. Old Mill. Dark Woods. Old Mill é pra onde? Velho Moinho, olha lá. Boss Sombrio, Velho Moinho, Pasto. Olha lá. Vamos lá. Se eu carreguei o rifle. Pastos do campo. Peaceful. Like home on a good day. No, it's hilly, mate. He felt like playing with the lambs. Blair preferred to feed them. I think was too busy dreaming. And you? I cooked them for dinner. Look to me. Esse combo aqui é muito OP, velho. Você quebra a defesa. Você quebra a defesa. Emenda uma sequência de golpes e finaliza com a explosão ali. Atividades espectrais sem fim. Você encontrou o conjunto sem fim de atividade espectral. Esse tipo de conjunto pode ser repetido. Sua intensidade e dificuldade aumentará após cada conclusão. É possível reconhecer um conjunto sem fim de atividade espectral através da sua cor ambiente avermelhada. Ok. Ali é os ninhos, né? Então, que a gente pode manifestar ali. E aí vai spawnar um monte de inimigo e você tem que eliminar todos eles. E aí você ganha recompensas, né? Você ganha recompensas. Tá, vai ser pra cá. O que temos aqui? Nada. Sobe aqui. Estamos chegando. Colinas do campo. Estamos chegando. Destroy those. Mais inimigos. Watch out! Spectre possession. They brought more friends. That one is shielded. I am warded. Bom, aqui é só eu, né? God, you're tougher than a gadfly. Have a bit of this. Stubborn bastard. Spectre heading for that corpse. Não vai, não. Ó, podia quebrar aqui, velho. Finaliza esse aí, Antea. Esse é todo seu. Aquele combo só você sabe. Boa. What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, whatever that is. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Pauzinho aqui. Opa, tem uma mulher aqui, cara. Chave para as reservas dos Gibbs. Estava encontrada ao sudeste das colinas do campo.
Nossa, eu tô com muito item, cara. O inventário tá quase cheio. Eu tenho que vender algumas coisas. Tem que vender algumas coisas, velho. Tá, é pra cá, né? Chegando. Caminho para o moinho de vento. Esse aqui é pra cá. Opa! Toma esse como. Quase. You got this, pal. Cara. Eu queria banir. Throwing a tantrum on me. Cabeça, velho. Esse aqui, o melhor é ficar longe mesmo. Melhor combater ele com rifle. O que é chato é isso, ele não dá tempo de você recarregar. Pode errá-lo. Mais? Ah, tem você aí, é? Toma. Outro? Errou. Calma. Toma esse banimento aí. Evaporado. I'm right here. Aê, foi. Rapaz, tá começando a aparecer aqueles inimigos ali que transformam em dois, né? O que tem aqui? Tem um baú aqui, ó. Peça de 8. Tem que ir pra lá, ó. Vamos lá, Red. Red e Antea. Ver se eu carreguei o rifle. Não carreguei o rifle. Estamos chegando. Chegamos no moinho. Ali eu posso descer. Ok, depois a gente vai lá. Vamos aqui, entrar no moinho. Chegamos. Finalmente chegamos.
O que temos aqui? Fragmento de alma. Boa. Que isso? Prata. Vou começar a vender prata, cara. Eu não sei pra que serve ela, mas... vou começar a vender, cara. Alguma coisa fazendo barulho aqui, tá me incomodando. Tá, vamos lá. Looks derelict. Is he really inside? Bom, aqui só quem quebra a Antea. A ward Provavelmente. restrains me. É. Tem algum espanta-fantasma restringindo ela aqui. E aí a gente vai ter que achar. Aqui, ó. I'm with you once more. Beleza. Agora ela quebra. Shall we? Oh, there! Já pensou ele se transforma no Mitores Mendes e a gente tem que lutar igual ele, com ele igual o Leon. Tem uma coisa aqui. Picking up something spectral nearby. Itens. Eu posso subir? Acho que não agora, né? Tá trancado, beleza. Posso entrar aqui? Não. Tá, vamos descer aqui. Provavelmente vai ter que descer. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Subir aqui, cara. Tem uma... ah, aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Bom, agora é aquele caminho espiral, né? Eu acho, né? Tá, tem que chegar do outro lado. Agora é aquele caminho espiral. Aqui eu ainda posso ir com a Antea. Mas vamos com o Red por enquanto. Ver o que tem aqui. Vamos abrir. What hides here in the dark? Come out, come out. Que isso? Pesquise símbolos de leme. Desenho de um símbolo de bruxo. Desenho de um símbolo de demonologista. Desenho de outro símbolo. Ok. Inspecionar. Uma tentativa de traduzir o ritual de Lesser Pelling-Genesis para o inglês comum. Deja vu. He tried his hand at several translations. Ok, nota de Etienne Roulette. Quem quiser ler aí só pausar o vídeo, beleza? This relay lad seems dangerous.
His apprentice seems to be following him down the same path. O livro de afirmações menores e maiores por onomacritos. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lammy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Posso esperar mais, papai pode pregar ou passear com seus amigos de conselho na cidade, mas palavras não salvarão essas pessoas. Temos o poder e o dever de agir, não de temer por nossa reputação, mas papai sempre temeu a perda da reputação, a ponto de abandonar seu ofício, deixando-me aprender em segredo. Que vergonha. Se meu pai não agir, então eu vou. He doesn't speak well of his dad. Buscava poder? Did he seek power? Ok. Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Ok, espanta-fantasma inacabado. More ghost wards. Someone was being extra careful. Ok, precisamos acessar o resto, os outros andares. Ok, vamos lá. O que tem aqui? Itens de couro. O que vai ter aqui? Mais um baú. Tome item escondido, né? Cara, quando a gente voltar pra New Eden, vai ter tanta coisa. Sabe? Vai ter tanta coisa. A gente tem tanta coisa aqui. E vai ser bizarro, cara. Vou ter mais aqui, uma coisa brilhando ali, ó. Tá, vamos lá. O que tem aqui? Tá, já vimos isso. Vamos lá. A gente vai explorando o ambiente. Ok, sobe. Red, come see this. Tem um baú aqui, ó. 2 baús. Peça de 8. Temos aqui. Amuleto de Aquelarre. O que se faz esse amuleto? Ganha de pontos de espírito, resistência. Custo de pontos de espíritos, manifestações é reduzido em 50%. Mas o dano recebido por Antea é aumentado em 30%. Então não vale muito a pena. Apesar de ser level 3. Mais documentos. Quem quiser ler, só pausar o vídeo, beleza? Why did he feel like he needed so much protection? More magic mockery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Ok. Tem uma manivela que vai ali. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? De oculta filosófica. That book, again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used.
Could be useful. Manivela do moinho de vento, beleza. Aqui, agora é só subir. Opa. Página 6, caderno de Atherton. Ok. There you go. The lift should work now. All this is more serious than we thought. Okay, I'm apprehensive, not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Explorar a caverna escondida, beleza, vamos lá. Tem prata. Achamos um caminho ali, ó. Vamos lá. Vamos com a Antea. Can I pass these weeds? Caramba, o que é isso? Another sorrow used as a guardian. Ok, vou descer mais um. Eu acho, né? Vamos descendo. É, acho que vai ter uma boss fight aqui, hein, cara. Careful, it's just getting stronger. O último tá lá em cima. O último tá lá em cima, cara. Beleza. Calma. Corre. Pronto. Falta um.
Esse aqui só eu consigo, né? Falta um tiro. Time to end this monstrosity. When this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Over here. Look. Conseguimos, cara. O último tava lá em cima, cara. E no caso só o Red mesmo pra destruir. Ainda bem que tava bem upado ali, né? Tava bem upado ali e a gente conseguiu Dead animals again. Different symbols and rifle, magic. né? Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Destruir isso aqui. More efficient than cannon powder. Ok. Entrar na fenda. Isso aqui. Tal de ressurreição, ok. Ok. Tá, cadê a fenda? Criando fendas. Segundo a tradição, somente os mortos podem entrar no vazio. E ninguém deve escapar dele. Tá aqui. Vamos lá. So, here we are. I suppose now we step into the void. Vamos para o vazio. Suppose we do. Viagem pelo vazio. Let it go. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Caçadores de bruxas. Finalizamos a missão. Beleza, entramos no void. No vazio. Um ponto de habilidade nível 13. Ok. Concluímos aí o capítulo. Bom, aí no próximo a gente segue aqui. Beleza? Se você está curtindo a série aí, não deixe de deixar o seu like aí no canal. Like no vídeo, se inscreva no canal para não perder. Aí o resto da série de Banishers, acho que provavelmente já tá chegando na parte final dele. E tem a série de Tomb Raider também tá rolando aqui, God of War, no canal. Então, vou ficando por aqui, a gente volta no próximo episódio a partir deste capítulo. Valeu, falou, mais.